tola ye kunnafoni balan kɛnɛ kan Bɔkari Tarawele dugu ma jɛ ka ban a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne radio Jigafo ɲɛmaa ka wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kalimu tabaw ye olu ka magan n'olu ka wulikajɔ jamana kunkanko kuma olu b'o sɛbɛn n'u ye fɛn fɛn sɛbɛn a kɛra duman a kɛra goman ye anw yamaralen don ni k'an da don a la ni k'a lakale an ka to dunkan cɛ ɲuman na baara tɛ taa maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi bolo ale kɛmɛ ka samantan yaasa kumakanw ka mɛn diɲɛ fan bɛɛ e ni ne kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn politiki kuma 8 mars kuma jamana lombo lamalen don jamanadenw hakilina ye mun ye a na ɲɛnabɔ wa a tɛna ɲɛnabɔ wa a bɛɛ sɛbɛnnen don e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate Namu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele jona ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Etoguna A Tarawele a ko Bɔkari Tarawele ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ gɛsɛ nɔfɛ kɛlɛ la fasiriba ko UR2 n'o ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise ale ka tɔn belebeleba Bɔkari Tarawele tɔn in o kuma fanga bɛ fɛ ka dɔgɔya dɛ Ala ni bɛnbaliya sababu fasiriba ko a ko min ye samasamani barika bonyalen bɛ an bɛ don min na ko bi nka a ko a mana mɛn togo togo maa minnu ta ye tiɲɛ ye k'u ka tiɲɛ bɛ segin u ma fasiriba ko kunun tɛnɛ n'o bɛnna marsikalo tile 14 ma min ye URD ye jamakulu 2 tun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna in bɛ tali kɛ mun kan Bɔkari Tarawele min ye tɔn kelen kɔnɔna ye maa 2 kan bɛ k'i kanabɔ k'olu ye ɲɛmaa ye Gɔɲɔ Kulubali ale y'a ka congrès kɛ Bɔkari Tarawele janvier kalo tile 16 o n'a nɔfɛmaw ko Gɔɲɔ olu ka président ye Professeur Salifou Sanogo Bɔkari Tarawele ale min ye premier vice président ye kabini Sumayila ntanyana ale yamarala ale ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye fo ka taa fɔ sa ko bɛnkɛra ni ka congrès kura labɛn fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye tɔn kelen ye ɲɛmaa 2 ye a dɔ bɛ dɔ la maa kelen kɔni b'a kunfɛ fasiriba ko min ye Professeur Salifou Sanogo ale n'a ka jama olu y'a yira k'a fɔ min kɔni ye tɔn kɔni k'a kɔnɔ sariya kan sɔsɔra Bɔkari Tarawele k'olu tɛn'u sigi k'o lajɛ min ye URD ye ko tɔn barikama don tɔn belebeleba don jamana in kɔnɔ wa tɔn don Bɔkari Tarawele min kɔni bɔ ka bin o tɛ tɔn min kɔnɔ Bɔkari Tarawele k'u tɛn'u sigi k'u ka tɔn tɔgɔ tiɲɛtɔ lajɛ o tuma maa minnu y'u ka hakilinaw ta Bɔkari Tarawele ni ka jagoya kɔngɛrɛ kɛ o tuma k'u bɛ olu ɲangi u y'a fɔ u y'a kɛ Bɔkari u ye sɛbɛnfura bɔ ni ka maaw tɔgɔ fɔ maaw ɲangina dɔw kɔni suspendra kalo 6 dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ tɔn kɔnɔ pewu fasiriba ko Bɔkari Tarawele o sigi kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ hali bi u tɛn'u sigi tuguni o tuma k'u na laɲini kɛ k'a ɲɛsin tribunal ma Bɔkari Tarawele ko nkalon min tigɛra o tuma k'u tɛn'u sigi k'o lamɛn nkalon jumɛn ko don k'u bolonɔ bila sɛbɛnfura la k'a yira k'a fɔ k'u ka taa congrès extraordinaire la janko tɔn bɛ se ka ɲɛmaa kura sɔrɔ Bɔkari Tarawele kunnafoni y'a yira k'a fɔ n'o ye Toguna A Tarawele ye a ko maa dɔw kɔni bɔra Gɔɲɔ Kulubali fan fɛ ka na min ye Professeur Salifou Sanogo fan fɛ ka na yira k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ pétition kɔnɔ ko nkalonfin u tɔgɔ t'a kɔnɔ bi u tɔgɔ t'a kɔnɔ sini wa k'u ma signature kɛ k'u tɔgɔ min bɛ yen k'a sɛbɛnnu kɔfɛ dɛ fasiriba ko n'o ɲɔgɔnna dun kɛra sɛbɛnfura la jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele o bɛ sariya kan sɔsɔ de kofɔ Bɔkari Tarawele o tuma min ye sariya tigilamɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ k'u ye janfa kɛ Bɔkari Tarawele o tuma sariya tigilamɔgɔw kan ka fɛn min k'o kan Bɔkari Tarawele k'o dɔn bɛɛ fasiriba ko Professeur Salifou Sanogo n'a ɲɔfɛmaw u ye laɲini kɛ commune 5nan tribunal la Bɔkari min kɔni tribunal baarakɛbaw ye weleli kɛ ni k'u lamɛn lamɛnni kun ye kunun ye Bɔkari a 2 si ma se yen nka min y'u ka sɔrɔnadoma n'o ye avocat ye Gɔɲɔ Kulubali ale tɔgɔla avocat 4 tun bɛ yen ni ka taa Gɔɲɔ ka hakilinaw kuma fɔ Bɔkari Tarawele min ye Professeur Salifou Sanogo ye o tuma ale fana tɔgɔla avocat 1 de tun bɛ yen u y'a datulu la k'a da jaba la bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilinaw fɔ Bɔkari Tarawele min ye kiiritigɛlaw ye u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn fasiriba ko nin ko in kɔni k'a tɛna taa yɔrɔ janna min kɔni tiɲɛtigi kɔni k'o ka tiɲɛ bɛ d'a ma a la tɛna mɛn e ko min ye ntɛnɛn nata ye Bɔkari Tarawele jaabi kɔni u bɛ bɔ ka bin o tuma o min ye jaabi laban ye k'a yira k'a fɔ maa min ta ye tiɲɛ walima maa min ta ye nkalon ye fasiriba ko min kɔni ntɛnɛn nata o sebaliya ye ko n'i ye ko taabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ min kɔni Gɔɲɔ Kulubali ye Bɔkari Tarawele ko bɛ sɔn ka dugumasara ta dɛ k'a sababu kɛ maa minnu bɔra ale fan fɛ ni ka t'u kankɔrɔ ta Professeur Salifou Sanogo ye o tuma k'u tɔgɔ bɛ pétition min kɔnɔ k'olu yɛrɛ tɛ ko tiɲɛ tɛ nin tɛ
maakɔrɔw ka kuma ye kɔrɔtɔ alama o de tɛ na ni guwajɔ ye wa n'o tɛ tilema bin ka ban ɛsuma ba tɛ wolo siga t'o la Bokari Tarawele an bɛ min fɔ nin ko in na Bokari Tarawele min kɔni ye disibaw ka kɛlɛ a da man di dugumamɔgɔw la tɔnw bɛ ka fara an ka jamana in kɔnɔ farafarali Mali mago t'o la bi Bokari Tarawele kɛlɛ banbali min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali mago t'o la bi Mali mago bɛ kɛlɛya de la bɛn ani karama n'an farafarala Bokari tɔn fanga bɛ dɔgɔya dɛ ni Gwanyo Kulubali n'a ka nɔfɛmaw ye dugumasara ta o ye fanga belebele bɔlen URD la o ma ɲinɛ o bɛna bɔ a la wa maa ti ko cogo dɔn dɛ ayiwa maa ti ko cogo dɔn o tuma an ka duwawu ye min ye u ka bɛn ko la Ala ma hinɛ Sumala Sise la a dalen ka suma a dalen ka lafiya dɛ n'o tɛ a gwaninba ko nin wagati la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ maa minnu y'u kana bɔ k'a fɔ ko u ye olu cogoya sɛbɛn k'a sɔrɔ u t'a kalama u ka URD bolofara min bɛ fɔ Burkina yan fan fɛ n ko maa dɔ b'o la awɔ imitation de signature subhanallah k'a jira k'a fɔ k'a tɔgɔ bɛ pétition na k'a jɛna n'a ye kɛra extraordinaire k'a sɔrɔ kalo dun yange o fana t'a damo kɔlɔlɔ ye olu bɛɛ de nana ka n'u ta da bɔgɔ jenilen kan o de kɛra u ka bɔgɔ jenilen ka weleli Ala k'a ko nɔgɔya amina yarabi bon Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali nin ye maa min ka fasiri ye o ye Kasimu Tera ye ko min ye barawuli cercle ye min ye sigida 11 ye k'olu ma fara ɲɔgɔn kan wa o farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni araba jan tɛmɛlen ye ka se ka kunnafoni di baro ta ni ka ɲɛsin don kibaru tigilamɔgɔw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ a bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye député kɔrɔ Ali Mustafa Sanɔgɔ o bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na bawo maa min n'a y'a jɛniyɔrɔ fɛ barawuli ka ɲɛtaa la wa min ye nin collectif ninnu ye olu fana ka danaya dan bɛ a kan o kɔni y'a jira k'a fɔ kɔsada in na kunnafoni minnu bɔ bɛ ka bin n'o bɛ ka conseil national de la transition n'o CNT ye ko a kɔnɔna ni k'a fɛrɛ ni ka dɔ fara a jama kan ko Ali Mustafa Sanɔgɔ ko danaya kan ka d'a kan kokura hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye députéya kɛ ka kɔrɔ o députéya i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye a ye baara kuma caman kɛ barawuli kɔnɔna na o barawuli in fana na ko yan'a sen ka don politiki la dɛ maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi n'o ye nin kunnafonidi kɛnɛ ye ni ka Adama Jalo ni k'o ta k'o kɛ kumatigi n'a bɛ wele nanzarakan na ko conférence principale ale kɔni y'i da don kuma caman na a y'a jira k'a fɔ min ye Ali Mustafa Sanɔgɔ ye député kɔrɔ a ye baara minnu kɛ o dɔ bɛ tali kɛ min ye kɔnɔbugu ko ni maanifin n'i kun fatula maa teliya de bɛ kɛ joona k'i ta ni k'i su ta ka Segu région ni ka o sɛgɛrɛ Segu marabolo n'o y'a Segu dugu kɔnɔna ye waasa i su ka se ka taa bila morgue la n'o ye glace ye nka min ye Ali Mustafa Sanɔgɔ ye a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛbaga minnu n'olu b'a kɔkɔrɔ o kɛla sabu ye ni ka se ka min ye morgue ye ni ka se ka o jɔ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye kɔnɔbugu ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ préfet ka taa se sous préfet ma hali maire ka bureau ordinateur caman de kɔni zana a fɛ a n'a dɛmɛbaaw tɛgɛ dilen kɔ ɲɔgɔn ma ka se ka taa olu ka baara ni k'a nɔgɔya u bolo o n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min halisa Ali Mustafa Sanɔgɔ a ye wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka baara dɔw kɛ ka ɲɛsin an balakaw ka jɛkulu minnu n'olu bɛ barawuli kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la ka fara Adama Jalo kan n'o ye fulakɛ ye min b'a ye k'a fɔ Mamadu Sisɔgɔ fo ka taa se Fatumata Keyita ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ni danaya dara Ali Mustafa Sanɔgɔ kan min ye CNT dɔ ka fara jamakulu kan o jamakulu o bɛ se ka yakubaya cogo min na o yakubayɛtɔ ko danaya ka da Ali Mustafa Sanɔgɔ kan baara minnu n'a y'o bolo da dɛ k'a to yani a ka kɛ député kɔrɔ ye yani baara minnu donn'a fɛ o baara ninnu bɛ se ka kunfori cogo min na a fɛ barawuli kɔnɔna na u ka laɲini ye o ye ko wa ko min ye musojɛkuluw ye n'i y'a ta bi k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 100 sara la 90 nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ wa ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka bɔ Ali Mustafa Sanɔgɔ yɔrɔ min kɔni ka wulikajɔ n'a ka hami o de ye barawuli ka ɲɛtaa ye barawuli bɛ se ka dɔ ye h'a ka ja barawuli min ye a CSCOM ye ko ambulance a m'o san ka bila yen wa min ye jamana marabaw yanni olu ka taa ambulance san ka di yenkaw ma ale yɛrɛ ye jɔn o ye k'a jira k'a fɔ min ye halisa barawuli CSCOM ye min ye ka se ka maanifin n'i y'a mɛn ko adamadenya i yeli de ko don min ye appareil ophtalmologique ye a ye nin bɛɛ lajɛlen san ka bila CSCOM barawuli kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye barawuli ka den kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Segu walima i bɛ taa Segu mara fan wɛrɛ fɛ ka taa nin bana kofɔlen ninnu ani nin jagoro ninnu k'i bɛ taa furakɛ min ye Ali Mustafa Sanɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw ani danaya kɔni min ye Adama Jalo ye ko ni danaya dala Ali Mustafa Sanɔgɔ kan a bɛ kɛ sabu ye danaya min n'olu kɛmɛ ani sekɔrɔba dondo min n'o kɛmɛ k'o waleya ta ka Ali Mustafa Sanɔgɔ sɛgɛrɛ ani barawuli commune 11 barawuli cercle kɔnɔna na k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya k'a kana kɛ gansan ye min ye Ali
Musa Fasa no ye ka kombinye aya jeni yoro fi baraweli ka nyetale na funda tulala cogo mina wa mi hamina woro ye baraweli be se ka yiri wa cogo mina mi ye muso jegulu ye ka ta se demsen jegulu ma de me nyoya mi na keme ko taka nyeshi yenga ma o ko be se ka kolo do ka dili do cogo mina o de dana kura kurali ye aka se ka do conseil national la tradition o konnana ni yengo sebe mina ya sama ka bo aujourd'hui Mali kono Kasim Tera aka fasiri do bogare ne ben tega do jona journal la priorité fasiri ba no ye seri jaraye bor dorobere aya yira ka fo sega ko nte mina minye Mali keleke chaw ye on ka fama forces armées maliennes bor dorobere kube ka yele sanangana bor dorobere o dogolente machila minye keleke chaw ye jugu ku nyini ku kangari ku dafara nin ku kunci bor dorobere o damna na ka ba jamanen konnala ma munun ali te farafinye nin bela jelen ko be ko Mali keleke chaw ka bara yele mana fasiri ba ko bori nga ma imana idi ijugu mo atifa bor dorobere min koni ye anga keleke chaw ye u be ka to duma mun ke jamana konnala min ye ma do ye no ye faso de njugu do ye no ye andeme ba koro do ye bor dorobere ulu keme ku nyinyi mine o digimbe ulula bor dorobere min ye Emmanuel Macron ka soro ire la anaka keleke chaw Allah akbar e ko ay rafena ma nyinati ka faridadi ma te to ko nunu na kebe korogui afo ke to korogui ko de be korodi bordore fadre ba ko ako min ko ni e français bordore ulude ko ne gal la gochi tanin ka on segere bogari u keme ka ma do fana la glan min ko lu blanc on se ngorote banko la na be fulu fana do mo ko faso de njugu Bokar Traoré ako donso bena ka kungota fando ako ni do ka kilna jamana ka dlan jamana ka furan ka je jamana ka ke jamana don sakoye o mandi do ye jamana ka bla ko fe o de kadi do ye anga dese o de kadi do ye Mali yɛrɛ ka bla jugu bolo wa o de fene kadi malien do ye ne be min daw ka o de embargo ko ka damna kana bugo sisala ne ku ya fo do ye gapi janvier kalo tile kono don duje ka ba tile tama ko an be se ga nyoga fori ga sisama do ba ko kalodu a fɔra do ko ala bene a kuma la a fɔra ko ala be o jigila ka ala to tellement ko jigi da ma faransi ka faransi ta ala ye duga masakoro aba to do aba ko ala ka doni yo faransi na de mbaga jugu ka munu nyina ngo an torolen do sa Ukraine ko te ko nyina ngo ni bari covid 19 ko o mai no ko ni ko covid ko no ko bordore le ba ko no eseri jaraye ako minye anga jamana to kinye bawye bari ku ka sabali non te ku bolo be ku kala ko bari minye RFI tabla France 24 la ulu ko ne be ka kolo kala kan fo wati bela jelen ko ka ira ka fo Mali kele ka chobe ka bindu don ka ninga dugudon fa ku dishila tuno bordore ko ni bela jelen chwa kinye kuma udi Mali kele chobe ka be dugudon ka wati mina be ngbe ka ke sura suka ku da ku kandi ko memi chwa kinye do ku kana na ansigile nda korobo bordore parce ba ko ako Mauritanie jamana de munu tununa bordore ko ni bela jelen jamfa udi ninga to kinye ta kanga kele ka chobe nga utise parce ba ko ma munu be kanike o ka sabali non te bogare ku ko na bo fiena ala tina me bela jelen ba do ka fo Mali kele ka chobe bara mina bordore anga deme de kanga nyeshuma jugu be rom na ku nyini ku bo wo ko nala bordore nin ku kunci ako ye faso de nyuma bela jelen ka kin lai Mali kele ka chow o kununa manu bilama ko kelunte ako janko ani risu ye tigadi nyoma bara munke bordore o tigadi nyoma bara o kara kuna wule o togodma ako dugutigi korote dugu nyalen fe minye fransikaw ye barkan mun manga jamana ko no lu desele anye wulu shulum kulu no fe ni kana togodma so togodma mun bordore o de konya do o de digilembe ulula o de tobe kan campagne jugun ke ka nyeshin kele ka choma Mali kele ka choka barati do re ni ka dugudon fa dugude munu mami ma bon ko nonte ko ni jugu tiga nyoga yekoy bordore bela jilemba don ka fo Mali kele ka chobe baramina o kalinkanye mi ka dugudon no bolo menon ko la koloshi bordore ko irisu kan nali a no yera kara sababa belele baye parce ba ko irisu ye mina munu ndama anye mina munu san irisu ka de nyoga ya u ka kunafoni di bara bordore ka bilamani kunama Mali kono ko kelunte bordore o daraja bara o lanyini bara o sanuya bara ko de digileme francina de me bawla kuma be flani bordore parce que ba ko ako sika ko nte mina Mali ni riso bordore ko do de bina fara ani nyogon che je nyogon baro ka bordore ko ni te foi bo shedi ni songola min ko ni Ukraine ye bordore bela jele nyebala ka fo min ko ni bamanche keba uye u ya yira ka fo min ko ni Ukraine ko riso be ka min ta ka Ukraine ka segere jodumonte même fu yere munu be ka risu ke unyet nay jodumonto note ote risu yorodo Ukraine kon nan munu ma so kata kala biga ngo chedo sigimba nga boninde ye birfini mun bola mba fana ka bola risu president ka ko jane atakmo
wa be ko mangasimu le silencieux ite kuma nyina ko te dabla u bɛɛ kelen wa be k'u laɲini wa u bɛɛ b'a kalama fana ngo waati dɔ la min ye Pologne ye k'olu bɛ taa avion di Américains ka taa u ka Allemagne jamana kan u ka sabali Bakari parce que b'a ko a ko Centrafrique mankan o kuma u ye Russiw tɔgɔ tiɲɛ olu ye Centrafrique furan k'a jɛ Bakari min kɔni ye Russiw ye Bakari mangoya bɛ ka ta ka d'u ka Ukraine kɛlɛko la a bara ta min kɔni ye Poutine ye a dara kɔrɔbɔla parce que b'a ko Russiw ye min ye o denw don diɲɛ kɔnɔ n'u ye jamana o jamana dɛmɛ siga kɔni t'a la o jamana bɛ kunna wolo sɔrɔ o kuma k'u ka ni kolokala kan a tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔnna Mali kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw an b'aw kɔ o kuma a y'i yɛlɛ n'aw ka sana yɛlɛ ye ka se ka jugu kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ Seri Jara ale ka sɛbɛnni don priorité an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka Pip k'a ka feerefɛnw la Njɔ Bakari Mbala cogo bɛ di Bɔjɛ Wase ko ni maa min ni so mina ɲɛnamini ma I b'i sigi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Ibrahim Fasiri ye a ko yalima ko Sogɛli ko kamanagan tɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabi dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na I b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukan kɔni bɔla ni ka baroda caman ni ka o sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye Dr Sogɛli la ko kala Mayiga ye k'a b'a fɛ ka walan sɛmɛ wa k'a ka walan sɛmɛ o kɔrɔfɔ in de tun bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngun kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira fana bɛɛ jamakulu o tilala fila ye n'o y'a jira k'a fɔ Sogɛli ka fangabila ko o bɛ se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye transition ye n'o ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye wa dɔw fana y'a jira fan dɔ fɛ k'a fɔ Sogɛli ka fangabila k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba de ta ka se sɔrɔdasilakaw ma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ a ka fanga bila olu kɔni ko bibi in na k'a ni M5 min kɛla jɛkulu ye min kɛla sababu ye ni a ye primature sɔrɔ k'o kɔni k'o jɛkulu k'a fara an bɛ bi wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye gɛrɛntɛ ye o bɔn bɛ sɔrɔdasilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ma wa min ye politicien ye n'o ye politique mɔgɔw ye olu fana ka kulu dɔw fara bɛ ɲɔgɔn kan ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma kɔrɔfɔ caman kɔni bɔn bɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ma ko nka ko kɔrɔfɔ ninnu k'a tɛ ka kala don a ɲina ni ka bɛn ni a ye ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin Sabali Fajiri b'a ka fɔ la n'o ye Ibrahima Jayi ye ko min ye Dr Sogɛli la ko kala Mayiga ye an ka fangabulon camanjɔrɔ fanga ɲɛma ko a tun b'a fɛ ka walan sɛmɛ koyi ko ka k'a tilala k'i miiri bawo walan sɛmɛ a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye dossier kɔrɔ dɔw kɔni n'a fɔra k'a bolo bɔla baara la bɛɛ dossier kɔrɔ dɔw b'a a nɔfɛ n'u dossier ninnu n'o kɔnɔ man di kosɛbɛ k'o kɔrɔlen ninnu wuli a nɔfɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ I b'a ye k'a fɔ min ye Dr Sogɛli ko kala Mayiga ye a ka walan sɛmɛ n'a y'a sɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye fana fan dɔ kulu filanan min bɛ yen olu fana k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw y'a tɛgɛ ko k'a bɔ baara la baara min kun t'an bɛ ka kalifa a la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ de fara a ka dawula kan ka dɔ fara a ka yanga kan nin kulu fila kɔni b'a la ka ɲɔgɔn sama nka min ye Dr Sogɛli ko kala Mayiga ye min ye jamanaden fanba ye olu kɔni ko k'a ka to a nɔ na cɛmancɛla fanga in bɛ taa ban waati min ye an hakilinaw ye ani hamina minnu bɛ an na ani gɛrɛntɛ minnu t'an bɛ ka jamana yɛrɛ den caman sɛgɛrɛ o kɔrɔfɔ o fura ka se ka sɔrɔ o la joona min ye colonel Assimi Goïta ye k'a k'i tɛgɛ banba Dr Sogɛli ko kala Mayiga kan waasa min ye a kana kɛ Sumaworo Bube Mayiga ni Ibrahim Ala hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la olu ka waati dɔ tɛmɛlen ye bawo u ye min ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ a la jamanakuntigi kɔrɔ k'a su a y'i tɛgɛ bɔ Sumaworo Bube Mayiga kan na bɛɛ ko karanga ko wa min ye politicien ye o kɔni o ye koko in ɲɔni k'a bin min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ka dankari k'a ka fanga na wa k'o kɔrɔfɔ n'o taabolo kelen de sen ta an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ni colonel Assimi Goïta ma ko n'u ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a bɔ o kɔnɔ ko maa tɛ to politicien ka kolokala kan fɔ la jamana ka se ka jɔ ka taa sɔrɔ politicien k'a bɛ san 30 bɔ bi o taabolo n'u da ye la wa u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a si ma kɛ sababa ye jamana in kɔnɔ min ye bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma nka bɛɛ kan ka bila minɛ minnu kɔnɔ a n'a kan ka turu bɔlɔ minnu kan o bɔlɔ ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔla nin ye wo ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali Tribune kɔnɔna na Ibrahima Ndiaye a ka fasiri don Bakari Tarawele a ye t'a fɔ maaw ye ko ne kɛra fɛn ye hali bi ma fɛn sɔrɔ Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko quoi l'observatoire fasiriba n'o ye Sidi Kulubali Sidi Kalimu Taba Sidi
Bokar Tarawele a y'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seligina ni musow tɔgɔla don Bokar Tarawele fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na a ko faso Maliba kɔnɔna la Mali musow ye ɲɛli n'u ye Bokar Tarawele u n'u ka dusukolo bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka dabali ni fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na Fasiriba ko an bɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun na o ye musow ka kalo ye Bokar Tarawele a kun tɛ dunu ni bala ye a kun tɛ Apollo ani bala ni so ye a kun ye hakili jagabɔ ɲumanya baaraw ye Fasiriba ko a ko min ye dankɔrɔba dɔ bɛ Bokar Tarawele ale tɛ daga sunɔgɔ la a bɛ wulikajɔ la Bokar Tarawele hinɛ ani makari Bokar Tarawele ɲumanya o de ye ale taamanla ye n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ n'o fɔra ka ban maa kelen min bɛ yi ɲɛfɛ o de ye Fatumata Ɲani u k'a ma ko Batule Fasiriba ko Bokar Tarawele min ye denba ɲuman ale kɔni ye 8 mars a ye wulikajɔ kɛ Bokar Tarawele min ye tarata yɛrɛ tɛmɛnen 8 mars yɛrɛ don yɛrɛ Bokar Tarawele a ka mouvement tɔgɔ la ni ka taa ɲumanya baara belebeleba kɛ baara min taara ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔ ma maa minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ni ka t'u sigiyɔrɔ kɛ ɲamasunugu sanfɛla ye an ko minnu ma ko déplacé kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kama bingali ɲɛsiranɲɛ kama dɛsɛ ni kɔli kama u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ni ka n'u kalifa don Bamakɔ yan Bokar Tarawele taa yɔrɔ wɛrɛ t'u la n b'a kɛ cogo di o t'u la jɔn de bɛna don anw jigiya kɔrɔ Fatumata Batuli ko ne b'aw jigiya kɔrɔ Bokar Tarawele ka sama to maa min ɲɛ gomi gosi juruti la Bokar min komanta o tuma min ye directrice du développement social ye Bokar ale de kɔni taara bisimila o tuma fɛn minnu b'a bolo ani kumakan minnu b'a da ni ka bisimila a ko nakun fila tɛ na nakun kelen dɔrɔn ne ye muso cɛsirilen ye tɔn de bɛ n bolo n'o kɔni ye jamakulu belebele ye denmuso don ka taa bila cɛ ni musow la Bokar Tarawele hakilina min bɛ na o tɛ dɔwɛrɛ ye Bokar Tarawele min kɔni ye ɲumanya ye k'a ɲɛsin ka jamana don ma hɛlɛ ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila an bɛ se ka min kɛ don min na n b'o baaraw boloda Fasiriba ko arabadon marsikalo tile 9 min ye Bamakɔ gouverneur ale gabakɔrɔla la Fatumata Batuli Ɲani ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kɔnɔ nka min y'a dɔgɔmuso Sarama n'o ye Binta ye ale de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i ye kɔrɔmuso ye dɔrɔn i ye dɔgɔmuso ye Bokar Tarawele Binta Sarama ale de kɔni ye kumakanw bɛɛ lajɛlen lase a ko n kɔrɔmuso a ka tɔn tɔgɔ la n kɔrɔmuso ye n ci ka na Bokar Tarawele ni kana fɛn mun di déplacé ma Bokar Tarawele an baw an faw an dɔgɔw ka taa bila an denw na Bokar Tarawele o de filɛ nin ye ni dantigɛli ye a ko fɛn minnu bɛ n bolokɔrɔ o ye matila 300 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye n'o ye kilo 55 sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye tulu o carton 200 ani 40 o kelen kelen litiri 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen macaroni paquet 200 ani 40 o kelen kelen ye kilo 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye basi minnu kan ka dilan ka don sow la o 300 ani 45 kidi min ye a ye dɔ kɛ Bokar Tarawele ni bɛɛ b'a kɛ tan kasi bɛ dabila wallahi kasi bɛ dabila Bokar Tarawele min ye Fatumata Batuli Ɲani ye Bokar k'a y'a ka kɛta kɛ Bokar a taara k'a di maa min ma n'o ye madame Jara Mayimuna Famanta n'o ye directrice du développement social ye Bokar a ko nin ye fasoden ɲumanya baara ye nin ye ɲumanya baara ye an ka jamana in kɔnɔ Mali domaine nin de ye kabini kunun n'o bɔra an ka jamana in kama ka ban jamana in bɛ kɛ bolodengɔni tamasire ye a ko k'a ni ce Bokar ka kɔ nin ɲɛ min ye muso cɛ sabatɔw ye a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'u faw taara Bokar a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen Bokar n b'a kɛ cogo di dun t'a la o t'olu bolo a ye dɛmɛ belebele ta k'olu sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ sa mouvement n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ Bokar Tarawele hakilina ni kungilenna mun b'a la dɛ o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'a lase a tigiw ma maa minnu n'a ka kan kɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ Sidi Kulubali ale ka sɛbɛnni Sidi Kulubali ka fara l'observatoire maaw kan ka fara ɲuman kɛbaa kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate o ko ten a ye n bila min ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le reporter Gabriel Chenu nin ye a ka fasiri ye ko yalima député kɔrɔ Mohamed Tunkara ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ko walima k'a b'a la k'i bara bɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw la de ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye tɔ jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ n'o bɛ wele ko Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ni dalatɛliya la n k'a ma ko RMFP olu kɔni u y'u ka tɔn ni k'a sigi sen kan wa u ye jalakili sɛbɛn don ni ka ɲɛsin député kɔrɔ Mohamed Tunkara ma k'a sabu kɛ a ka dɛmɛɲɔgɔnya jugu ye ka ɲɛsin Kayi mara kɔnɔna na yɛlɛmani ka taa se ɲɔrɔ ma ani Kita min ye maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni balo u ka hakɛ sɔrɔli la n'o bɛ jɔnya ani ka o kofɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso in taabolo kɔrɔ ye k'o siraw de b'a la
la ka taama ka taa sɔrɔ an bɛ bi don tile min na min ye anw ka jamana sariya sunba ye a bɛ adamaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'i ma siya woloma tɛ a la diinɛ woloma tɛ a la denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ɲangili sɛbɛn in kɔni ye a donna commune 5 n'o ye sigida 5nan tribunal ye ka ɲɛsin député-kɔrɔ Mohamed Tunkara ma kabi kalo dɔ tile 21 san 2020 wa n'i y'a lajɛ min ye maa 20 wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ jalakili sɛbɛn t'a la ka olu fana sɛgɛrɛ min kɔni t'a la min donna ka bɛn ni san 2019 ye min ye kita tribunal n'o y'a kiiribulon ye ka ɲɛsin o maa 20 fana ma nka k'a minɛ o don fo bi i b'a ye k'a fɔ nin jalakili sɛbɛn ninnu si ma se ka mɔɔnɔbɔ o ma se ka kunkan ma se ka bɔ nin si la ko yalima anw ka jamana sariya tigɛlaw n'a kiiribulon tigilamaw u b'a la ka mun kɔnɔ de min ye Mohamed Tunkara ye a b'a la ka nin dɛmɛɲɔgɔnya juguya min ta ka ɲɛsin maa dɔw ma k'u ka adamadenya daraki ka b'u bolo k'i sen da u ka hakɛ kan ni k'a terege ko baw ko se bɛ a ye ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Gabriel Tienu ale kɔni y'a jira k'a fɔ hakilinajigi min ye nin jɛkulu in ye n'o ye Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ye ni u kɔni n'u y'a jɛkulu sigi sen kan san 2017 u y'a jira k'a fɔ olu ka hamina ye fɛn min ye min ye Kayi mara Kayi région ye ka taa se Nioro région ma ani Kita région ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na adamaden minnu bɛ yen n'olu barokofɔlen ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka jɛkulu sigi k'a y'o ye u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ u la wa n'i ye Mohamed Tunkara député-kɔrɔ n'i y'a ka taabolo lajɛ hali a ka yɛrɛ kofɔ dangan waati n'o ye san 2020 min n'o o funufunu taara ni députéw bɛɛ lajɛlen ye a tun bɛ o la a o waati a tun b'a la ka kɔrɔfɔ min bɔ ka bin o de ye ko a ye sugandi a ye danaya dangan n'o tɛ jɔnw mana n'olu kɔni tora assemblée kɔnɔna na n'o y'an ka bulonba kɔnɔna ye o bɛna dankari k'aw ka taabolo ninnu na o bɛna muruti aw ma jɔnya ni taabolo n'a a kɛwalew lasira taamali la o y'a ka campagne kɛk'a ye n'i ye député-kɔrɔ ta k'a lajɛ hamina minnu bɛ a la o de ye maa wɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ maa filɛ koyi maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a jira k'a fɔ k'olu ye jɔn ye wa a y'a jira fana ko fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ muruti jɔnya taabolo ma k'u ye fɛn fɛn sɔrɔ k'u to u makɛw bolo walima u mamusow bolo u k'u bɛɛ minɛ u la wa n'u ma ɲɛ a ko fana u k'u gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na yɔrɔ min ka di ye o ka taa ye n'i ye Mohamed Tunkara ka taabolo in lajɛ nin bɛ adamadenya sariyaw ni k'a kɔlafɔ wa a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye u ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye nin maa kofɔlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni a tun bɛ députéya la députéya kɔni banna pewu wa min ye wulikajɔ ye tɛgɛ ka d'a kan ŋɔɛ k'a wele k'a ɲininka a dalakan na n'a jɔla a la a ka don kaso la wa ni ɲagili min ka kan o ka ta ka ɲɛsin a ma a kɛra sababu ye ka degun se maa minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka sigi u ma bawo min ye député-kɔrɔ ye a kɛra sababu ye min ye maa 3,000 bɔɲɔgɔnko ye ala ni gɛrɛn tɛ fɔ olu kɔni y'u ka duguw kɔni bila ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnyala min ye membre ye min ye Kita cercle kɔnɔna ye min ye maa 2,000 ani maa 100 ye olu kɔni bolila biribiri ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ min ye maa 84 ye olu kɔni bolila ka bɔ ɲɔnɔ kɔnɔna na ka t'u ɲɛma dogo maa 54 olu fana bolila ni ka taa u ɲɛma dogo yɛlɛmani fan wɛrɛ fɛ maa 100 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na Bamakɔ min ye Mohamed ye n'o ye député-kɔrɔ Mohamed Tunkara ye ale min ye Kita député-kɔrɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko karata kɔnɔna na wa min y'ale sago ye n'a dungo o de bɛ kɛ wa min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a la ka nin maa ninnu tɔɔrɔ k'u ka jɔn ye u ye k'u bolokɔnɔ maaw don k'u ka fɛn sugu bɛɛ da u kan ale bɛ jɔn n'a ye san tɛ fi kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli wa min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye ko yalima nin waleya in bɛna to sen na wa min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye hakɛw u bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la maaninfinw ka se ka damakɛɲɛ olu de bɛ jamana sigi diya maaninfinw mana bɛn sigila fana hakɛw mana kɛ kelen ye min ye kɛlɛ caman ye o bɛ ban nka min ye député-kɔrɔ Mohamed Tunkara ye a hakililan tɛ o ye a ka taabolo tɛ o ye wa min ye sɛbɛn minnu n'o ye jalakili sɛbɛnw dɔw bɛ ka ɲɛsin a ma n'o ye plaintes ye jɛ ko kun ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ a nɔ kan n'o ye maa 20 fana minnu jalakila olu bɛɛ ka wele k'u ɲininka sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Gabriel Tienu a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Mɔmɛdi Tarawele k'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ hali bi yan'an tigɛ don minɛn dɔ b'an bolo kɔrɔ yan minɛn in kabini janvier kalo o tile 15 Mɔmɛdi Tarawele jagokɛla dɔ ka minɛn don bazɛnw ni feerefɛn caman de b'a kɔnɔ valeur ka bon kosɛbɛ Mɔmɛdi kabini janvier kalo tile 15 fo bi ni minɛntigi tulo b'an kana k'a ka jilaja a ka se jɛgɛ fɔlɔ n'o tɛ an bɛ k'an seko n'an damayira kɛ jɔn ka dɔ kɛla fɔli a ka jilaja a kana bazɛnw kɔni b'a kɔnɔ a fɛn tɔw ka ca
k'i ka tigi yɛrɛ sera yan a tɔw ye fɛn mun ye a bɛ da dɔ la sen fila don i sen na ka na o caman nana a ma ko ye ayiwa ni dalu jɔnjɔn tɛ da an bɛ minɛ ka di siga foyi t'o la kana siga Bubakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don journal rayon fasoriba n'o ye ayiwa la rédaction Bubakari Tarawele a ko min ye dankɔrɔba ye n'o ye Damangile i b'a fɔ ko Ibrahima Jawara min ni i t'o dɔn i b'a fɔ usine Stone o tigiba an ka jamana in kɔnɔ Bubakari Tarawele min ye Ibrahima Jawara Bubakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ a ye taama dɔ boloda ni ka taa ɲɛ da a yɛrɛ ka kɛwale baara dɔw kan Bubakari Tarawele min kɛra kunnawolo belebeleba ye fasoriba ko cɛ kelen bolo caman don i bɛ groupe ale ɲɛmaaba don i bɛ groupe ale bɛ bolofaraw ko fɔ Bubakari Tarawele masikalo tile 3 san 2022 wari i projet belebeleba dɔ o kalifalen b'a la Bubakari Tarawele ala ni a ka baara kɛcogo ɲuman min kɔni ye wuli ka jɛ o taara ni ka taa ɲɛda baaraw kan baara bɛ ka kɛ dangana min kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman Bubakari Tarawele ni ka taa lajɛ a bɛ kundama mun na maa kelen taama man di Bubakari Tarawele taama in a kɛra ale ni Soma Pep o ɲɛmaaba n'o ye Bakari Kulubali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛkɛla don Bubakari Tarawele n'a ye min fɔ siga kɔni t'o la o y'a lakika ye o tuma min ye Ibrahima Jawara Bubakari Tarawele jɔyɔrɔ min kalifara la i b'a ye k'a fɔ u taar'u ɲɛda a baara kɛtaw kan o ti dɔwɛrɛ ye Banque Islamique de Développement Bubakari Tarawele olu ye dɛmɛ kɛ ka Mali sɛgɛrɛ ni k'a yira k'a fɔ jiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ni ka nɔgɔya don kow la appel d'offre international de bolodara o ti Mali dɔrɔn in bilen dɛ min ye wari bɔbaa ye de développement ye nka min kɔni ye diɲɛ seleke ni bunako kan jɔn de bɛna se ka n'o jiko baara kɛ Mali kɔnɔ Bakari u y'a lajɛ sɛbɛnfuraw lajɛ k'a tɛntɛn a yirala k'a fɔ sɛbɛnfura mun ka ɲi n'a bɛɛ ye min cɛ ka ɲi min bɛ se a baara la minɛnw b'a bolo Bubakari Tarawele o de ye Ibu Group Ibrahima Jawara Damangile nin ma balina Bubakari Tarawele a ka bolofara min bɛ yen Bubakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ in kɔni o taara ka kalifa ale la Bubakari Tarawele janko nin baara ɲuman in o bɛ se ka boloda cogo min na a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Ibrahima Jawara Bubakari Tarawele min kɔni ɲɛ dalen baaraw kan baaraw kɛcogo ka ɲi a kɛra yɛlɛ ye a kɛra farifoni ye a kɛra nisɔndiya belebeleba ye min kɔni a ka baarakɛyɔrɔ bolofara min bɛ yen n'o ye builders ye Bubakari Tarawele ale kɔni de bɛ nin baara in kan k'a kɛ parce que b'a ko maa min tun bɛ min ye Soma Pep tɔgɔ la o ye directeur général Bakari Kulubali n'i y'a lajɛ min ye builders ale fana directeur ani directeur technique Bubakari Tarawele o fana tun bɛ taama kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ min ye nin baara belebeleba ye n'o ye nin jibonto min bɛ ka dilan Mali kɔnɔ ko Mali dɔrɔn tɛ koyi jamana 6 farafinna kɔnɔ u garisɛgɛ donnen o fana n'a ye Bubakari Tarawele n'i y'a lajɛ min ye chinois fɛ ka taa bila min kɔni ye larabu fɛ Bubakari Tarawele ka taa bila fo Dubai ni ɲɔgɔnna baara kuma bɛ ka kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ baara ɲɛdɔn ko fɔ o bɛ danaya ko fɔ maa i bɛ se min na i bɛ se o la i tɛ se min na i tɛ se o la dɛ parce que b'a ko ne ni ɲɔgɔnna hakilinaw taara ni ka Ibrahima Jawara baara yɔrɔ min garisɛgɛ don la o de ye builders ye o bɛ Ibu Group ale ka tɔn kɔnɔna la maa min y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye Ibrahima Jawara Damangile parce que b'a ko Bubakari Tarawele o tuma ko fɛn ka di maa ma maa min bɛ se ka kɛ a dɔnniya n'a hakilina bɛ maa min na ni ma balana fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le journal Le Rayon kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate ko jɔnni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛnko ɲuman kɔ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le guido k'ale bi ko tosara tɔw kan k'a gan dɛ min ye force anti terroriste ye e ko a fana a ma bɔ k'i jɔ kɛnɛ kan wa min ye force spéciale anti terroriste ye o kɔni de filenkolonci la k'o da kolonci ɲɛmaw fɛ o kɛra kun minnu kama jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɔra o seere ma min ye force anti terroriste fati ka se ka o sigi sen kan forçati ale kɔni jɔsi la ka bɔ yen ka sira di min ma o de ye fati ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ force anti terroriste ko fɔ nka fɔcogo tɛ kelen ye fɔlɔ min n'o jɔsi la ka bɔ yen o de ye force spéciale anti terroriste ye wa n'i ye filanan in lajɛ o de ye fati ye force anti terroriste o kɔni n'i y'o ta k'o lajɛ min ye ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnlen ye o kɔni n'o bɛ a commandant fɔ n'o ye commandant de force anti terroriste n'o ye comme fati ye o kɔni o bɛ suganti ka bɔ jalatigi kunda n'o ye officier supérieur dɔ ye ale bɛ suganti an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'a bɛ wele ko conseil des ministres o décret dɔ kɔni bɛ ta ni k'ale suganti ka se k'a bila a ka baara minɛn kɔnɔna
na o fana maa bɛ suganti ka bila kɛrɛfɛ n'o y'a ka dangan ye ko maa tɛ ko cogo dɔn maa bɛ maa wɛrɛ bɛ don min na ni daluya wɛrɛ nana ka dɛsɛ fɔlɔ in dɛsɛ a ka baara la min ye Comfort Second ye ale fana na sugandi wa fana bɛ sugandi ka bɔ jalatigiw fana cɛma ka se k'a ko baara ni k'a boloda wa ko n'i ye force antiterroriste fati in lajɛ a kɔni ka baara a ɲɛsin bɛ fɛn minnu ma yɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na ni bamajiw kɛn bɛ ka zolen da ye n'u kɔni minɛli kɛn bɛ gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu de bɛ ci ye wa n'u cila ka taa fana k'a fɔ ko hali n'u kɛra mɛlɛkɛ ye o bɛ minɛ ka na n'u ye n'u ma sɔn minɛli fana ma o ni fɛn min ka kan o bɛ da o kan hakiliw b'o ko faamu n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye fati ye a kɔni a sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ ni kura min fiyɛlen filɛ nin ye a la min ye Amadu Mayiga ka fɔ la a ko kow bɛna kɛ sabu ye min ye bamanciya wale ye ni ka dɔ fara a kɛlɛli a yanga kan min ye anw ka jamana ye ka se k'a don an taya la k'a don bɛrɛ la wa ni ye comme fati n'o ye commandant seconde force antiterroriste ye n'o ye ɲɛmaa fɔlɔ ka danga ye ale fana ka baara bɛ ɲɛsin fɛn min ma min ye poste de commandement ye n'o ye PC opérationnel ye o bɛ ta ni ka di a ma wa PC opérationnel n'o ye poste de commandement ye o bɛ ta fana min ye jɛkulu fila de bɛ o kɔnɔna na ani olu minnu bɛ n'olu kan k'a ka hakilinaw ni k'a labato n'o ye ordre ye ni ka se ka a kɔnɔko ni k'a waleya o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye garde nationale force antiterroriste ka taa se gendarmerie nationale force antiterroriste ninnu fila de fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka kɛ force antiterroriste fati ye wa n'i y'a lajɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dege bɛ kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen la gɛrɛntɛ bɛ fan o fan fɛ kɛlɛ kɔni mana bɔ ngalakolo la walima a mana bɔ kɔrɔ wali tilebi bani baba o kɔni disikolo kɔni waa bɛ ni k'a kunbɛn n'i y'a lajɛ min ye force antiterroriste ye u kɔni u ka wuli ka jɔ ma dugu maana hali n'a sɔrɔla a kɔrɔfɔ kunjɛcogo a ma ɲɛ anw ka jamana in kɔnɔna na yan nka u y'u jɛni yɔrɔ fi jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamana cɛmancɛ bolo ka taa se kɔrɔnfɛla ma murusilaw n bɛ bamanciya fari ni k'o da o e ni fati ɲɛ de ma kɛ naani ye n'aw ne kɛra naani ye i b'i ta tunu kana siga ni fɛn min b'i kɔnɔ o bɛ bɔ i kɔnɔ wa ni maramafɛn b'i bolo i b'a ye o maramafɛn yɛrɛ o kan ka baara cogo min na o cogo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ e hakili la min ye fatimaw ye o kɔni kala an bɛ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan o bila an bɛ minisiri min ka danganiya kɔnɔna na o de y'an ka minisiri min n'o ɲɛsin b'an ka jamana kanako ma n'o ye ministre de la sécurité intérieure de la protection civile ye o bɛ baara min na a baara dogon tɛ maa na o ka baara a ɲɛ yela wa u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɔ nin bɔn bɛ a nafa kalama o kɔni u tɛ kuma o ni sɔrɔsiw taabolo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u ka kuma man ca u ye man di yɛrɛ n'i y'u ye n'u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ maa minnu don tasuma don ni y'u ka baara kɔni boloda walima ɲɛmaa k'u bila baara la a ye taa nin kɛ jamana tɔ la u bɛ baara in kɛ i n'a fɔ a laɲiniw fɛ cogo min na min ye maaw ye o kɔni k'u do bɛrɛ la min ye bamanciya wolo bɛ boloda maa minnu fɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le giro kɔnɔna na Amadu Mayiga a ka fasiri Amadu Mayiga badabada Amadu Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen Umaru Tarawele ɲɛmaayaso kun ye min suma k'a kan kun nin y'o bɛnbɛnnen ye Umaru Tarawele ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nka Bukari